एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने सोती हुई अपनी पत्नी की नाक काट खाई। घटना नदिया जिले के शांतिपुर थाना क्षेत्र के 11 नंबर वार्ड बेरपारा इलाके की है। आरोपी पति बापन शेख और पीड़िता मधु खातून की शादी 9 साल पहले प्रेम विवाह के रूप में हुई थी। इनकी एक 8 वर्षीय बेटी भी है। शादी के बाद 9 साल तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पति अक्सर पत्नी से कहता था उसका चेहरा बहुत सुंदर है, खासकर उसकी नाक। गुरुवार की रात लगभग 3 बजे जब मधु खातून गहरी नींद में थी, तभी उनके पति ने अचानक उनकी नाक पर काट लिया और उसे खा गया। दर्द और जलन के कारण मधु खातून की नींद खुल गई। जब उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की तब पति ने उनकी उंगली पर भी काट लिया। किसी तरह वह जान बचाकर घर से बाहर निकलने में सफल रही। मधु खातून का आरोप है कि उनका पति अक्सर शराब पीता था और नशे की हालत में कहता था कि तेरे चेहरे की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती, खासकर तेरी नाक की, इसलिए वह नाक को काट खाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी थी। घटना के बाद मधु खातून को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद उन्होंने रविवार को शांतिपुर थाने में अपने पति बापन शेख के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और रविवार को उसे रानाघाट अदालत में पेश किया जाएगा। घटना আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন আমার স্বামী আমাকে গলা টিপে ধরে। আচ্ছা, গলা টিপে ধরার পরে কোনো রকমভাবে আমি ছাড়াতে পারি না। গলা টিপে ধরার পরে তারপরে আমার নাক কামড়ে দেয়, নাক কামড়ে নিজের মুখে নিয়ে নেয় এই নাকের এই ডগাটা। তারপরে আমি যখন আরও ছাড়ানোর চেষ্টা করি আমাকে পুরো মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। ছাড়ানোর চেষ্টা করলেও আমার আঙুলটা কামড়ে দেয়, আঙুলটা কামড়ে ডগাটা কামড়ে নিয়ে নেয় মুখের মধ্যে। আচ্ছা, পুরো নাক কামড়ে খেয়ে নেয়? হ্যাঁ। আচ্ছা, কি কারণে এরকম করলো? আমি জানি না কি কারণে করেছে, কেননা আমি ঘুমাচ্ছি। কোনো অশান্তি ছিল? কোনো অশান্তি নেই, কোনো ঝামেলা নেই, কোনো কিছুই ছিল না। কি নাকটা ভালো লাগতো এরকম কিছু বিষয় ছিল? আচ্ছা, মুখটা সুন্দর। আচ্ছা, মুখটা সুন্দর। হ্যাঁ, তার জন্য ও প্রায় দিনই বলতো যে নাকটা ভালো। হ্যাঁ। রাত্রি তখন 3টে বাজে, তখন তো রাতে সবাই ঘুমায়, যে যার ঘরে, আমিও ঘুমাই প্রতিদিনকার মতন। সেদিনকেও রাতে ঘুম নিয়েছি। এবার রাত্রি আবার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভেঙে আমি আবার ঘুম ভেঙে আবার মানুষ ঘুমায়, বাইরে থেকে এসে ঘুমাতে যায়। আর ওর দেখি ঘর থেকে চিৎকার আসে। আর ও ঘর জামাই থাকে, ওর জন্য পাশাপাশি যে চিৎকার আসছে, মা তুমি আমাকে বাঁচাও, মা তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি যে মেয়ের গলা দিয়ে আমি দরজা দেওয়া আছে, দরজা বলছে আমার ক্ষুধার পরিস্থিতি নেই মা, আমাকে বাপন চেপে ধরেছে, গলা টিপে ধরেছে মা। মানে ও কথা বলছে, মানে এত কষ্ট হয়েছে। দিয়ে আমি দরজা ভেঙে, দুটো দরজা ভেঙে ওকে আমি গিয়ে দেখি আমার জামাই ওকে গলা টিপে ধরে আছে, নাক কামড়ে নিয়েছে, নাক দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে, আঙুলটা কামড়ে নিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।